नमामि मां परम प्रभु श्री अरविंद। आज आम समस्त एक गुरुत्वपूर्ण दिवस, कारण आज फेब्रुआरी 28 तारीख 1968 मसीह औरभिल नगरी प्रतिष्ठित होता। तार स्मृति जिते आम पालन कर आसंता काली मध्य गुरुत्वपूर्ण एक दिवस जहाँ गोल्डन डे भाव पालित करा कहीं अति मानस विजय दिवस बोली अभिहित कर। तेणु फेब्रुआरी 28 29 जिते आम मसांतर पालन करुचु गुरुत्वर सहित पुणी अने देखले श्रीमांकर जन्मदिन फेब्रुआरी मास। पृथ्वी रे पूर्णांग जोगर जिते अनुगामी अच्छा मां समस्त संतान मानक फेब्रुआरी मासटी से अत्यंत गुरुत्व बहन करे। से दृष्टि आज पाठचक्र अत्यंत गुरुत्वपूर्ण। आमे विशेष पाठचक्रटी को समस्त को स्वागत करुछु एवं जो भाई भणी माने एथिरे उपस्थित रही समस्त को शुभेच्छा ज्ञापन करुछु। आज कार्यक्रम रे रही आम समस्त श्रद्धार कुनी झील मां हरशिरपा एवं कार्यक्रम रे रही अन्नपूर्णा अपा, सुमित्रा अपा एवं सुनीता अपा समस्त को अनेक श्रद्धा और सम्मान ज्ञापन करछि सुंदर योगदान पाई। जेतेबेले औरभिल रो प्रसंग आसुछि सेतेबेले औरभिल संपर्क रे किछि प्राथमिक कथा रखि नबाटा ठीक मने करछि। औरभिल गोटे आंतर्जातिक सहर एवं 50,000 पर्यंत जनसंख्या से पूर्व सहर रही। से सहर जनसंख्या को सेतिकी पर्यंत सीमित करा जिवार योजना रही। एवं जेतेबेले औरभिल प्रतिष्ठार कथा आसिथिला मां सेतेबेले एभली चिंता करथिले जे द कॉन्सेप्ट ऑफ औरभिल एन आइडियल टाउनशिप डिवोटेड टू एन एक्सपेरिमेंट इन ह्यूमन यूनिटी। मानव एकत्वर एक प्रयोगशाला रूप एक प्रयोग भाव परीक्षा भाव एक आदर्श स्थापन करा जायथिला। एवं यही जो धारणाटी मां को पाखु आस्थिला 1930 रे पुणी 1930 परे परे अगस्ट 1954 रे मां गोटे स्वप्नर कथा लिखले। से प्रबंधटीर ना होची ए ड्रीम। 2 पृष्ठार ए प्रबंधटी स्थानित होईची CWM-6 मांकर समग्र रचनावलीर 6ठ अध्याय इंग्रजी बही 6ठ पार्ट रे 6th वॉल्यूम रे तार 93-94 पृष्ठारे रही।
जतले आपण से ए ड्रीम को पढ़िबे आपण बुझी परिबे जे प्रकृत माँ जो स्वप्नटी को साकार करिया को चिंता करथिले ताको सतरे कार्य करी देखैबे देखैले कारण मांकर गोटे बाणी आपणकर मन पड़ुथो नो वर्ड्स एक्ट आ शब्द नुहे कार्य तेणु ये से कार्य पुणी 1960 मध्य भाग रे से स्वप्नटी मुंड टेकिला एवं भारत सरकार को गोटे प्रस्ताव दिया से गोटे बड़ सहर को प्रतिष्ठित करा जिवो आध्यात्मिक सहर मानव एकत्वर एक प्रयोगशाला रूप में जो सबु संस्कृति सबु भाषा सबु धर्म सबु संस्कृतिर लोक माने रहिबे किंतु ताको केही निजर बोली दाबी करिवेन जेमति आमे गोटे भूखंड अछि किए कोचेटा भारत रो किए कोचेटा पाकिस्तान रो किए कोचेटा चीन रो तापरे संकट होछि ए ड्रीम प्रबंध रो प्रथम धाड़ीटी रहिथिला there should be somewhere on earth a place which no nation could claim as its own ei पृथ्वी रे कोठी एपरि गोटे स्थान रहिबा उचित जहा को कि कोनोसी जाति निजर बोली दाबी करियो नै अर्थात से ऑरोविल टू सिटी ऑफ डॉन जदिओ सेटा भारत रे रहिछि पंडिचेरी रहिछि किंतु ताको यूनिवर्सल टाउनशिप कहा जाउछि एटा भारत रो शहर नै कोनोसी जाति रो शहर नै एथिरे को माने रहिबे ना वेयर ऑल ह्यूमन बीइंग्स ऑफ गुडविल जो मानकर सदिच्छा रहिछि शुभेच्छा रहिछि सेही भली व्यक्ति माने रहि परिबे एवं सेमानक पाखरे थिबा उचित कोन हु हैव ए सिंसियर एस्पिरेशन जो मानक पाखरे निष्ठापूर्ण आस्पुरा रहिथिबो एवं जो माने मुक्त भावरे कुड लिव फ्रीली एज ए सिटीजन्स ऑफ द वर्ल्ड विश्वर नागरिक भावरे बंची परिबे मु कहबिनी मु भारतीय जने कहबो मु चाइनीज जने कहबो मु अफ्रीकीय तापरे जा हुए जा घटुछि विश्व मनुष्य सदिच्छा संपन्न मनुष्य निष्ठापूर्ण अभिश्वा रखि पारुथवा मनुष्य एवं सेही मनुष्यटी सत्यर विधान को परम सत्यर विधान को भी मानुथिबो ओबे वन सिंगल अथॉरिटी दैट ऑफ द सुप्रीम ट्रुथ और खाली सेति कि इट हैव ए प्लेस ऑफ पीस गुड शांतिर भूमि ए प्लेस ऑफ कंकॉर्ड सामंजस्यर भूमि ए प्लेस ऑफ हार्मोनी संगतिर भूमि शांति सामंजस्य को संगति हुए सेठी कोनोसी लढुआ मनोवृत्ति परस्पर भितर प्रतियोगितार मनोभाव रहइबो नै घृणार भाव रहइबो नै विद्वेषर भाव रहइबो नै असहिष्णुतार भाव रहइबो नै all the fighting instincts of men would be used exclusively to conquer the causes of his sufferings and miseries जो मनीषोडा का निजन जीवित लड़ुचंदी ना सेही जो प्रवृत्ति रही से प्रवृत्ति गुड़िक अति विशेषतार सहित व्यवहार करा जिवो कोन पई ना मनुष्य भोग करुथवा जंत्रणा और दन्य ता विरुद्ध रे लड़ाई करिया पई निज निज भितर नै भारत पाकिस्तान नै जदि लड़ीवार अछि अज्ञता विरुद्ध रे लड़ंतु लड़ीवार अछि दारिद्र्य विषय रे लड़ंतु लड़ीवार अच्छी जंत्रणा विरुद्ध रे लड़ंतु टू सरमाउंट इज वीकनेसेस ये लड़ाई कौन पाई ना निजर दुर्बलता को अतिक्रम करिया पाई एंड इग्नोरेंस तार
अज्ञानता को अतिक्रम करिया पई to triumph over his limitations and incapacities मनुष्यर सीमितता सीमाबद्धता और तार असामर्थ्य ऊपर विजय लाभ करिया पई आमे जदि भी युद्ध करिवा एमानक विरुद्ध रे परस्पर मनुष्य विरुद्ध रे नै आउ हम आत्मार जहा आवश्यकता रही छी से गुडी को सेठी परिपूर्ण होतबो a place where the needs of the spirit and the concern of progress प्रगति रो इच्छा केवल प्रगति माने आमे जो प्रगति गुडी को बुझुछु संसार रे सेमति नै एटा ही प्रेसिडेंस नबो प्राधान्य लाभ करिवो का ऊपरे ना ओवर द सैटिस्फैक्शन ऑफ डिजायर्स एंड पैशंस कामना वासना रे परिपूर्णता अपेक्षा आमे प्रगति को आत्मार जो दाबी रही दाबी तो नहीं आत्मार जो आवश्यकता रही ताको परिपूर्ण करिया को गुरुत्व दउथु एमती गोटे स्थान दरकार थिला आउ सेठी ए जो मनीष माने विश्व नागरिक जो माने परम सत्यर विधान को मानिवे से माने कौन करिवे ना इन सर्च फॉर प्लीजर एंड मटेरियल एंजॉयमेंट पछरे रहिबे नाही सुख और भौतिक उपभोगर पछरे रहिबे नाही से माने शांतिर पथरे रहिबे से माने सामंजस्यर पथरे रहिबे और से माने हार्मोनी रो पथरे रहिबे तो जेतले एई भली गोटे कथा कुआ गला तले हम विश्व संगठन अछंती विश्व संगठन हेबा नामी तैयारी होबा एवं सेगुडी को सफलतार सर काम करबा एही स्वप्नटी थिला वर्ल्ड यूनिटी रो स्वप्न थिला प्रभु श्री अरविंदंकर पंचम स्वप्न भितरे स्वप्न गुडी को रहिथिला तेणु विश्व संगठन को एटा को 1966 रे भारत सरकार पठे दिले यूनेस्को जनरल असेंबली को यूनेस्को से एक विशाल संगठन शिक्षा संस्कृति स्वास्थ्य उपरे कार्य करुछि सी गोटे यूनानिमस रिजोल्यूशन कले जे गोटे प्रोजेक्ट ऑफ इंपोर्टेंस टू द फ्यूचर ऑफ ह्यूमैनिटी एटा एपरि गोटे प्रोजेक्ट एपरि गोटे प्रकल्प जोटा भविष्यतर मनुष्य को गढ़िब एवं से दृष्टि गुरुत्वपूर्ण भविष्यतर मनुष्यटी किपरि हबो तार मानव एकता किभली प्रतिष्ठित हो ये कथा गुडी को आपण सेठी ताको खूब भाबरे फाइनेंस भी करा गला एवं गोटे समय बहुत उत्साह प्रतिष्ठा भी देखा चले जदि कई पचारती व्हाई ऑरोविल कौन पाई आ गोटे सहर बसा गला जे तार उद्देश्य कौन ताले हमें एक कथा कहि परिबा द पर्पस ऑफ ऑरोविल इज टू रियलाइज ह्यूमन यूनिटी इन डाइवर्सिटी कारण मनुष्य गुडी को डाइवर्सिटी भितरे बहुविधता भितरे केते जे भाग हो गलेनी केते जतिकिटा महादेश से माने भाग हो जाय महादेश रे लोक तो से माने भाग हो जाय जर्मनी लोक इंग्लैंड लोक गोटे यूरोप रो किंतु से माने निज भितर लड़ाई लागे विश्व युद्ध होला कहीं समान तो यूरोप रो से माने एशिया सहित लड़ी पारतांते विश्व युद्ध रे किंतु सेमति हला नै कला गोरा नारी पुरुष धनी गरीब सवर्ण असवर्ण उच्च जाति नीच जाति माने मध्यवित्त धनी बुर्जुआ प्रोलेटरेट कौन कौन भाग न होइछि मनुष्य जातिर ये अफ्रिकीय ये ऑस्ट्रेलियन ये आर्य ये द्राविड़ से अनार्य आज समय आवश्यकता थिला गोटे मनुष्यर एकत्व तार विविधता मध्य ओडिया बंगाली बिहारी चीन भारत पाकिस्तान यही जो विभेद को जिते पर्यंत मेटा जाई पारु नाही सेते पर्यंत पृथ्वीर बहु समस्यार समाधान हबो नाही
ତେଣୁ ଜଣେ ବ୍ୟାଖ୍ୟାକାର କହୁଛନ୍ତି ଟୁଡେ Auroville is recognized as the first and only international endorsed ongoing experiment in human unity and transformation of consciousness. चेतनार रूपांतर मानव अक्षर प्रयोगशाला भावरे आंतर्जातिक भावरे केवल ओ प्रथम मात्र जे फर्स्ट एंड ओनली आंतर्जातिक अनुष्ठान काम करुछि एवं सेठी प्रकृत रे व्यावहारिक गवेषणा होछि फॉर सस्टेनेबल लिविंग जो जीवन टिको आमे प्रगतिर मार्ग रे नै परिबा ताको गतिशील करि परिबा सेहि भଳି गोटे गतिशील जीवन आ भविष्यतर जो सांस्कृतिक परिवेशगत सामाजिक आध्यात्मिक आवश्यकता को परिपूर्ण करि पारुवा एक स्थान भाव आपण जो माने ऑरोविल देखिबे कि एनवायरनमेंट पर केते काम होची केते माने लक्ष्य गछ रहिছে सेठी लक्ष लक्ष वृक्ष लगा जाउची केते सुंदर गार्डन्स होची केते सुंदर सुंदर पॉन्ड्स गुडी को सो हेची एक्वाटिक प्लांट्स सब लागि आ केते सुंदर कल्चरल एमालगमेशन होची सेठी भारत चीन रा लोक माने लडू ना से माने परस्पर को आइडियाज एक्सचेंज करछन्ति सांस्कृतिक भाव विनिमय शिक्षार भाव विनिमय अंतर्जातिक स्कूल गुडी को खोलिछि जोटी पिला माने बहु भाषा रे पाठ पढिबार सुयोग पाउछन्ति परस्पर संस्कृति साहित्य कला को जानिबार सुयोग पाइछन्ति 28 फेब्रुआरी 1968 जेबे मांकर 90तम जन्म दिवस पालन करा जाउथिला सेते बेले जो मातृ मंदिर पाखरे जो रहिछि बटवृक्ष बरगछ ता पाखरे 5000 लोकंकर सम्मेलन हेतिला एवं गोटे इनागुरेशन सेरेमनी होइथिला ए फ्यूचर टाउनशिप रो 121 देशर प्रतिनिधि माने एथिरे अंशग्रहण करथिले सेमानक निज मातृभूमि रु सेमाने किछि किछि माटी नै के आस्थिले जोटा सेठी समस्त देशरु आसीथिबा निज जन्म माटी गुडी को ताको मिसा जाय कि गोटे व्हाइट मार्बल क्लाड लोटस शेप्ड ऑर्न भितरे पद्म आकार रो एक पात्र भितरे सुंदर भाव रे सजे कि रखा जायछि आ ताको कोहा जाउछि सेटा होछि ऑरोविल रो एम्पी थिएटर जाको फोकल पॉइंट बोली कोहा जाउछि आमे जो माने एम्पी थिएटर देखि छंती गोटे पाँच पाँच है कि केते सुंदर आर्टिस्टिकली वे रे रहिछि अपन चित्र एम्पी थिएटर पंडिचेरी बा ऑरोविल जदी नेट रे लगेबे आपण से देखि पारे भारतर सबु प्रदेश रो लोक माने मध्ये सेथिरे अंशग्रहण करथिले पंडिचेरी आश्रम रो थारु अल्प केते किलोमीटर दूर रे जाको करमंडल उपकूल बोली कहा जाउछि जहा एक प्रसिद्ध शहर चेन्नई ठारू जहा पूर्ववर्ती समय मद्रास थिला ताठरू पाखापाखि 150 किलोमीटर दूर रे ही नूतन शहर टिकु अवस्थापित करा जायछि एथिरे वर्तमान आमे जदि पचारिबा को माने सब सेठी रहउछन्ति आपण जानिबार आग्रह हो मोर पिला काल भी भारी आग्रह होतला सेठी ऑरोविलियन माने जो माने रहंती तांको ऑरोविलियन बोली कहै छै 60 टा पाखापाखि 60 टा देशर लोक मान सेठी रहउछन्ति एज ग्रुप बहुत कार छोट पिला
ଆଉ କୋଉମାନେ ଅଧିକ ବୟସ୍କ ବି ଅଛନ୍ତି। ଅଲ୍ ସୋସିଆଲ କ୍ଲାସର ଲୋକ ରହିଛନ୍ତି, ଅଲ୍ ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡର ଲୋକ ରହିଛନ୍ତି, ସବୁ ସଂସ୍କୃତିର ଲୋକମାନେ ରହିଛନ୍ତି, ଆଫ୍ରିକୀୟ ଲୋକମାନେ ବି ଅଛନ୍ତି, ରଷିଆ ଲୋକମାନେ ବି ରହିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସମଗ୍ର ହ୍ୟୁମାନିଟି ସେଠି ରହୁଛି ବୋଲି କହିବା। ସବୁ ଦେଶର ଲୋକମାନେ କେମିତି ଶାନ୍ତିରେ, ସ୍ନେହରେ, ସହଯୋଗରେ, ବିନା ଯୁଦ୍ଧରେ, ଶାନ୍ତିରେ, ପ୍ରେମରେ, ମୈତ୍ରୀରେ, ସହୃଦୟତାର ସହିତ ରହିପାରିବେ ଏବଂ ସେମାନେ ବିକଶିତ ହେଇପାରିବେ, ନିଜ ଆତ୍ମାକୁ ବିକାଶିତ ପଥରେ ନେଇପାରିବେ, ଏଇଭଳି ଗୋଟେ ପ୍ରୟୋଗ ସେଠି କରାଯାଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ଜନସଂଖ୍ୟା ଦେଖିବା, ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଟାଉନସିପ ତ ଗ୍ରୋ କରୁଛି, 3,500 ରୁ 4,000 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲୋକ ରହୁଛନ୍ତି। ତା ଭିତରୁ 1/3 ହେଉଛନ୍ତି ଇଣ୍ଡିଆନ, ଭାରତୀୟ, ବାକି ମାନେ ବାକି ଦେଶ। ଆପଣ ଯଦି ସେଇଠି ରହିବେ, ପୃଥିବୀର ବହୁତ ଭାଷା, ବହୁତ ସଂସ୍କୃତି ସହିତ ଆପଣ ପରିଚିତ ହେଇଯିବେ। ଆଫ୍ରିକା ଜୀବନଟିକୁ ଆମେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ସେଠି ଯଦି ଆଫ୍ରିକାନ ଭିଲେଜକୁ ଆପଣ କେବେ ଇନଭାଇଟେଡ ହେଇଯିବେ ତାଙ୍କ ପ୍ରୋଗ୍ରାମକୁ, ତାଙ୍କ ଜୀବନଟିକୁ ଦେଖିବେ, ତାହେଲେ ଆପଣ ବି ବୁଝିଯିବେ କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସେମାନେ ବି ଜୀବନ ବଞ୍ଚୁଛନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ସହରର ଗୋଟେ ସିଟି ପ୍ଲାନ ଥାଏ। ଅରବିଲ ବି ସିଟି ପ୍ଲାନ ରହିଛି, ସେଥିରେ ରହିଛି ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ଜୋନ୍, ଗୋଟେ ପାର୍ଟକୁ ଶିଳ୍ପ, ଛୋଟ ମିଡିୟମ ଶିଳ୍ପ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି, ଛୋଟ ସ୍ମଲ ସ୍କେଲ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଜ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି। ସେଗୁଡ଼ିକ ଆର୍ଥିକ ବିକାଶରେ ସହରର ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି, ସହରର ବାସିନ୍ଦା ମାନେ ତାକୁ ପରିଚାଳନା କରନ୍ତି, ସେଥିରେ କର୍ମ ବି ଦିଅନ୍ତି, ସେଥିରେ ରୋଜଗାର ବି କରନ୍ତି। ସେମିତି ରହିଛି ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଜୋନ୍, ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ଯେତେ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ସେମିତି ରହିଛି ସାଂସ୍କୃତିକ, କଲଚରାଲ ଜୋନ୍। ସେଭଳି ରହିଛି ପିସ୍ ଜୋନ୍, ମାତୃମନ୍ଦିର ଅଞ୍ଚଳ, ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ପିସ୍ ଜୋନ୍ ବୋଲି କହୁଛୁ, ଶାନ୍ତିର ଅଞ୍ଚଳ। ତାପରେ ଆସୁଛି ରେସିଡେନ୍ସିଆଲ ଜୋନ୍, ଯୋଉଠି ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ଗ୍ରାମ ଗୁଡ଼ିକ, ମାନେ ସେ ତାରି ସହର ଭିତରେ ସବୁ ଭିଲେଜ କନସେପ୍ଟଟି ହିଁ ଗ୍ରୋ କରୁଛି। ଆଉ ତାପରେ ଏକ ବିରାଟ, ତାକୁ ଘେରି ରହିଥିବା ବିରାଟ ଜଙ୍ଗଲ, ଗ୍ରୀନ ବେଲ୍ଟ ତାକୁ କୁହାଯାଉଛି। କେତେ ଆଦର୍ଶ ସ୍ଥାନୀୟ ସହର ନା। ଏଇ ଯୋଉ କେନ୍ଦ୍ରରେ ରହିଛି ମାତୃମନ୍ଦିର, ମାତୃମନ୍ଦିର ଆଉ ତାର ଯୋଉ ଗାର୍ଡେନ ସବୁ ଆଜିକାଲି ଡେଭଲପ ହଉଛି, 12 ପେଟାଲ ଗାର୍ଡେନ ହବ, କେତେ ଏକ୍ୱାଟିକ କଥା ସବୁ ରହିଛି, ଏମ୍ପି ଥିଏଟର ରହିଛି, ଆଉ ସେଇ ଯୋଉ ବରଗଛରି କଥା ଆମେ କହୁଥିଲେ ସିଏ ବି ରହିଛି। ତେଣୁ ଇଏ ଏପରି ଗୋଟେ ଆଟମୋସ୍ଫିୟର ତିଆରି କରୁଛି ଯୋଉଟା ଭୀଷଣ ଭାବରେ ମାନବ ଏକତ୍ୱ ଦିଗରେ ତ ଧାଇଁଛି ଖୁବ୍ ତୀବ୍ର ଭାବରେ, ଏବଂ କିଭଳି ଶାନ୍ତିର ପରିବେଶ ଆସିପାରିବ, କିଭଳି ସ୍ନିଗ୍ଧତାର ପରିବେଶ ଆସିପାରିବ, ଆଉ ବିଶେଷ କରି ମାତୃମନ୍ଦିର ଆଜି ମାନେ ଆର୍କିଟେକ୍ଚରାଲି ତାକୁ କୁହାଯାଉଛି ସେଭେନ୍ଥ ୱଣ୍ଡର, ଗୋଟେ ସପ୍ତାଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଆସୁଛି। ଯୋଉମାନେ ଦେଖିଥିବା ଆମେ ବୁଝିପାରିବା ଗୋଟେ ସିଙ୍ଗଲ ସନରେ ଆଣିକି କେମିତି ଲାଇଟ ଇଫେକ୍ଟ ତିଆରି କରାଯାଇ ପାରୁଛି, ଆଉ ବିଜ୍ଞାନର ଅତି ଚମତ୍କାରୀ କଳା ସେଠି ରହିଛି। ଲାଇଟ କୁ ପିଙ୍କ କଲର କରିଦିଆଯାଉଛି ତା ଭିତର ପଟେ, ଆଉ କେତେ ସୁନ୍ଦର ତାର ଯୋଉ ସ୍ଥାପତ୍ୟର ସୁନ୍ଦରତା। ସେଭଳି ଆମେ ସବୁ ଜୋନ ଗୁଡ଼ିକୁ ମାନେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିପାରିବା, କିନ୍ତୁ ସମୟକୁ ବି ଦେଖିବା ପରେ କେତେବେଳେ ଚିନ୍ତା କରିପାରିବା କଣ ବାସ୍ତବରେ ସେଠି ଘଟୁଛି। ହେଲେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲୁ। ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ କଥାଟି ହେଉଛି, ଅରଭିଲ କହିଲେ ହୁଏତ କାହା କାହାଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଧାରଣା ଥିବ, ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ନାଁ ଅରବିନ୍ଦ, ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ, ହୁଏତ ଆମେ ଅରଭିଲ ମାନେ ଭିଲେଜ, ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଗାଁ ବୋଲି କିଏ ଭାବୁଥିବେ। କିନ୍ତୁ ଅରବିଲ ଗୋଟେ ଫ୍ରେଞ୍ଚ ଶବ୍ଦରୁ ଅଣାଯାଇଛି ଏବଂ ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସିଟି ଅଫ ଡନ୍, ପ୍ରତ୍ୟୁଷର ସହର।
उषार सहर अने आशार सहर एटा उषार सहर नुहे ये आशार सहर एक्सपेरिमेंटल टाउनशिप एमिति चिंता कले तमिलनाडु प्रदेश रो भारत देशर तमिलनाडु प्रदेश रो भिलुपुरम जिल्ला रे से आसे किंतु प्रकृत रे माँ जितेबाला ताको स्थापित करथिले फ्रांस रु आर्किटेक्ट आसीथिले रोजर एंगर तांको नाम थिला आ से केते अंचल उपरे हेची कोन तार वर्तमान रो स्थिति अछि से हम पई निश्चित भाव रे गुटे आश्चर्यजनक घटना जदि हमें प्रथम एनुअल कॉन्फ्रेंस को देखिवा 1964 रे हेला ए कार्यक्रम को आगु को नबा को मा तार एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट रहिले एवं श्री अरविंदर जो दृष्टि रही विजन ऑफ श्री अरविंद ताकू कार्यकारी करिया पई ताकू सक्रिय करिया पई ए सहरर परिकल्पना एवं माँ हेले से आध्यात्मिक सहयोगी प्रभुंकर जे भी विश्वास करती मनीष होची गोटे मध्यवर्ती कालीन जीव तेणु यही मध्यवर्ती कालीन जीव जेतेबेले तार चूड़ांत अवस्था रे पहुंचबो ताकू किछि प्रगतिर बा रूपांतर पथ दे यात्रा करिया पड़ुछि एवं एही रूपांतरटी को अधिक सहज करिया पई अधिक सक्षम करिया पई अधिक क्रियाशील करिया पई ए भली गोटे एक्सपेरिमेंटल यूनिवर्सल टाउनशिप प्रायोगिक विश्वमयतार बा अंतर्जातिकतार ए सहर निश्चित भाव रे मनुष्यर एक सुंदर भविष्यतर परिकल्पना करी ए भली व्यवस्था हिची स्प्लेंडेड फ्यूचर बाय ब्रिंगिंग टुगेदर पीपल ऑफ गुड विल एंड एस्पिरेशन फॉर ए बेटर वर्ल्ड ई संगठन रो जो मूल कथा गुडी को रहिची मात्र को चारिटा चैप्टर रे देइछंती समय हेले हमें आसी परिबा किंतु ए आदर्श होची या जे हमें किभली प्रोग्रेस ऑफ ह्यूमन टुवर्ड्स इट्स स्प्लेंडेड फ्यूचर बाय ब्रिंगिंग टुगेदर पीपल ऑफ गुड विल एंड एस्पिरेशन फॉर ए बेटर वर्ल्ड जो माने सदिच्छापूर्ण मनुष्य से माने किभली जो मानको पाखरे आंतरिक आस्था रहिछि से माने मनुष्यर एकता दिगरे किभली सुंदर भाव रे काम करि परिबे सुंदर भविष्य दिगरे गढ़ी परिबे ई थिला ए भली एक आध्यात्मिक जागरण रो मूल कारण जदि हमें मांकर वार्ताटी को नबा कहउचंती ऑरोविल वांट्स टू बी ए universal town where men and women of all countries are able to live in peace ऑरोविल एक कथा चाहूची गोटे विश्वर सहर हबो जोठी नारी पुरुष निर्विशेष रे सब देशर शांति रे रही परिबे प्रोग्रेसिव हार्मोनी भितर रही परिबे गोटे क्रमोन्नतिशील संगति मध्य रही परिबे एबव ऑल क्रीड्स सेठी कोनोसी वर्णगत विभेद नाही कोनोसी राजनीति नाही ऑल नेशनलिटीज सेठी सबु जातीयतार मनुष्य माने रहिबे द पर्पस ऑफ ऑरोविल इज टू रियलाइज ह्यूमन यूनिटी तार उद्देश्य हबो केवल मनुष्यर एकत्व हमें जो चैप्टर ऑफ 4 पॉइंट चैप्टर जो विजन डॉक्यूमेंट कौन पाई से विजन डॉक्यूमेंट ना फॉर इंटीग्रल लिविंग पूर्णांग जीवन पाई सेतिरे
जो चारोटी कथा माँ लिखिछन्ति ताकू आलोचना न कले आलोचना अपूर्ण रहिबो गोटिए स्वप्न प्रबंधटी पूरा न पढ़िले या आलोचना अपूर्ण रहिबो मांकर विजन कोन मनुष्य संपर्क रे माँ मनुष्य ठारू किपरि मनुष्यताटी चाहुचन्ति जे क्रमोन्नतिशील भाव रे प्रगति करिवो रूपांतरित हबो देवत्व प्राप्ति करिवो एकत्व ता पूर्व प्राप्त करिवो देवत्व प्राप्त पूर्व चैप्टर 1 रे माँ कहउचन्ति ऑरोविल बिलोंग्स टू नोबडी इन पर्टिकुलर ऑरोविल ऊपर कहारी मालिकाना नहीं किए दाबी कर परिबेनी जे एटा मोर बोली ए संगठन जोटा साधारण भाव रे हमर घटुछ सब देखुछु गोटे महंत दृष्टि आम भितर केमिति कोन विकसित हो जाउछ तापर आमे मालिक भाई बस आम नारे लेखा हितो ट्रस्टी किंतु आमे देखा को मालिक होई ट्रस्टी और मालिक भितर फरक आमे जानि नांती मां हमको सूची दी छथि ऑरोविल बिलोंग्स टू नोबडी इन पर्टिकुलर निर्दिष्ट भाव रे के कहबोनी आमे गवर्निंग बॉडी मैनेजिंग कमिटी आमे हेलो यार मालिक ऑरोविल बिलोंग्स टू ह्यूमैनिटी एज ए होल समग्र मानव जातिर समग्र रूप रे ऑरोविल किंतु ऑरोविल रे ताले जदि समस्तंकर आमे से समस्त रहि जय कि रहि पारे तार कारण हला ऑरोविल रहिया पई एक आध्यात्मिक दर दृष्टि दरकार आपण ऑरोविल रहिया पई हेले शर्त या रखा जाय छी वन मस्ट बी द विलिंग सर्विटर ऑफ द डिवाइन कॉन्शियसनेस दिव्य चेतनार आपण सेवाकारी हितबे विलिंग सर्विटर इच्छा करी के आपण तार से कार्यटी को कार्यान्वित करुथे दिव्य कर्मी हितबे गोटे दिव्य अभिमुख्य नथिले दिव्य चेतना नथिले केही जने जाय कि सेठी रहि जाय परिबे एटा ही गोटे बेसिक कंडीशन अंतत जो माने देवता हबा पई राजी मनुष्य को गोटे मध्यवर्ती कालीन जीव बोली स्वीकार करिया राजी सेही सब मनुष्य आम पृथ्वी रे 2 नंबर चैप्टर को आसीबा आम पृथ्वी रे पाठ गुडा डोरी बंधा जाउची जेतेबेले विश्वविद्यालय शिक्षा सरी जाउची मो पीएचडी कर देला आ कोन शिक्षा रहची किंतु अवश्य मो अनेक प्रोफेसर को जाने जो माने जीवन तमाम पाठ पढंते आई सैल्यूट देयर सोल से माने केबे भी तांको ज्ञान लाभरु निजको वंचित करंतिनी जीवन तमाम अछंती से से माने जो मां को गर्भरु जन्म होती से मां कर गर्भ ही धन्य ऑरोविल विल बी द प्लेस ऑफ एन अनएंडिंग एजुकेशन से पाठ पढ़ाटा आम पृथ्वी रे जिन सरी जाउची सेमिति सरीबनी आपण को शिक्षाटी सुदूर अपराहत सरीबो जेनि मां जिन शिक्षा बरे जेमिति कहि छथि सेमिति शिक्षा री आपण नै पढिबे अनएंडिंग एजुकेशन ए कांस्टेंट प्रोग्रेस निरंतर प्रगति करिवे एंड यथ दैट नेवर एजेस आपण सेठी तरुण होई रहबे आपण बयस केते सेटा देखा जीवनी 80 वर्ष लोक रहि छथि सेठी किंतु तरुणता तारुण्यता कोथि आनिबे मन रे प्राण रे रूपांतरित शरीर ए यथ दैट नेवर एजेस सेठी बसी की जेमति आम समाज रे माने कोन आमे करू ताकू न कहले भला चैप्टर 3 रे मा चाहिचंती ऑरोविल वंस एटा हो जे हैंड रिटन मा देथिले हाथ लिखि फ्रेंच रे लिखिथिले ताको इंग्लिश ट्रांसलेशन दे हम पढुछु ऑरोविल वांट्स टू बी द ब्रीज बिटवीन द पास्ट एंड फ्यूचर भविष्यत को वर्तमान सहित जोड़िया पई ऑरोविल चाहे taking advantage of all discoveries from without and from within ऑरोविल will boldly spring toward future realizations
ଅତୀତ କୁ ଭବିଷ୍ୟତ ସହିତ ଯୋଡ଼ିବା କଣ ନା ଅତୀତର ଯାହା ସବୁ ଡିସ୍କଭରିଜ ଅଛି ତାକୁ ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତର ଉପଲବ୍ଧି ଆଡ଼କୁ ଯାତ୍ରା କରିବା ସେଇଠି ଅଟକିବାନି। ଚ୍ୟାପ୍ଟର 4 ରେ ମା କହିଲେ Auroville will be a site of material and spiritual researches for a living embodiment of an actual humanity। ବାସ୍ତବ ମାନବ ଏକତ୍ୱ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହି ଜୀବନ ଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ସହଯୋଗ କରିବେ। ଏଠି ଭୌତିକ ପ୍ରଗତି ରିସର୍ଚ୍ଚ ଗୁଡ଼ିକ ବି ହବ, ମେଟେରିଆଲ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଗୁଡ଼ିକ ଅର୍ଥାତ୍ ସାଇନ୍ସର ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯିବ ଏବଂ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ରିସର୍ଚେସ୍ ମଧ୍ୟ ହବ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଗବେଷଣା ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ। ତାହେଲେ ଯୋଉଠି ମେଟେରିଆଲ ବିଜ୍ଞାନ ସହିତ ମେଟେରିଆଲ ସାଇନ୍ସ ସହିତ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ସାଇନ୍ସକୁ ଯୋଡ଼ା ଯିବାର ଚେଷ୍ଟା କରାଯିବ, ଏ ସବୁ ଗୁଡ଼ିକ ଆମକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ନୂତନ ଋତଚିତ ନୂତନ ଡିଭାଇନ କନସିୟସନେସ୍ ଟ୍ରୁଥ କନସିୟସନେସ୍ ରେ ପହଞ୍ଚେଇବ। ଆଉ ଯୋଉ ନଷ୍ଟିକ କମ୍ୟୁନିଟିର କଥା ପ୍ରଭୁ ପରିକଳ୍ପନା କରିଛନ୍ତି ସେଇ ବିଜ୍ଞାନମୟ ସଂଗୋଷ୍ଠୀ ଗୁଡ଼ିକର ସଂଗଠନରେ ତାକୁ ଏଠି ସ୍ଥାନ ଦିଆଯିବ। ମାଙ୍କର ଯୋଉ ଡ୍ରିମ୍ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ରହିଛି ବା ଯୋଉ ଡ୍ରିମ୍ ରହିଛି ତାର ଆଉ କିଛି ଧାଡି ଆମେ ପଢି ନବା। ମା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମଣିଷ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସ୍ଥାନ ଦରକାର, ଏଇ ଗୋଟେ ସ୍ଥାନ ଦରକାର ଯୋଉ ସ୍ଥାନରେ in this place children would be able to grow and develop integrally। ପିଲାମାନେ ବୃଦ୍ଧି ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ, ବିକଶିତ ହେବେ। ବୃଦ୍ଧି ଆଉ ବିକାଶ ଏକା କଥା ନୁହେଁ। ଇକୋନୋମିକ୍ସ ରେ ତାକୁ ଦୁଇଟା ଟର୍ମରେ ବିଚାର କରାଯାଏ, ଗ୍ରୋଥ ଇଜ ସମଥିଙ୍ଗ ଆଉ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଇଜ ସମଥିଙ୍ଗ। ତେଣୁ ଏଠି ବୃଦ୍ଧି ଓ ବିକାଶ ଏଟା ପୁଣି ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ହବ। ଆଉ ଏଇଠି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବୃଦ୍ଧି ହଉଥିବା ଆମେ କେବେ ବି ଆମ ଆତ୍ମା ଠାରୁ ଅଲଗା ହବା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆମ ପୃଥିବୀରେ ଆମେ ଆତ୍ମାଟାକୁ ହୁଡ଼ି ଯାଉଛୁ, ଭୁଲି ଯାଉଛୁ, without losing contact with their souls। ପିଲାମାନେ ତ ବଢିବେ କିନ୍ତୁ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରାଲି ବଢିବେ, କିନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେବେ ଆତ୍ମାକୁ, ଆତ୍ମାର ଅନୁଭବକୁ। Education would be given not for passing examination and obtaining certificate in post। ଆପଣ ବୋଧେ ମୁଁ ଅରୋଭିଲ ଭିତରେ ନିୟରଲି 30 ସ୍କୁଲ୍ସ ଦେଖିଛି। 30 ସ୍କୁଲ୍ସ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଜାଗାରେ କେତିକି କମ ଲୋକ, ଆପଣଙ୍କ ହିସାବ ଦେଲି 3500 4000 ଲୋକ, 30ଟା ସ୍କୁଲ କାମ କରୁଛି ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ। ସେଇଠି ପାଠ ପଢାଟା ଯେମିତି ଆମ ପୃଥିବୀରେ ହଉଛି, ପରୀକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ, ପରୀକ୍ଷା ପାସ୍ କରିବା ପାଇଁ, ସାର୍ଟିଫିକେଟ ପାଇବା ପାଇଁ, ସାର୍ଟିଫିକେଟ ପାଇ ସାରିଲା ପରେ ପଦବୀ ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଯେମିତି ପଢୁଛୁ ସେମିତି ନୁହେଁ, ସେମିତି ନୁହେଁ। ଏଇ ଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ହାସଲ କରିବା ଆଉ ଫାଷ୍ଟ ହବା, ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଭିତରକୁ ଯିବା, ଚାକିରି ପାଇଁ ଭିଡ ଲଗେଇବା, ଏ ସବୁ ଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶିକ୍ଷାର ଯୋଉ ମହତ୍ଵ ରହିଛି, ଶିକ୍ଷାର ଯୋଉ ଗୁରୁତ୍ୱ ରହିଛି ସେଟାକୁ କେବେ ଅନୁଭବ କରିହେବନି। ମା ଚାହିଁଛନ୍ତି ସେଭଳି ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷା, ଚାହିଁନାହାନ୍ତି ତାକୁ କରିକି ଦେଖେଇଛନ୍ତି। ଇଟ୍ ଇଜ ନଟ୍ ଏ ପ୍ରମିସ୍, ଇଟ୍ ଇଜ ଏ ରିଅଲିଟି। ଶିକ୍ଷାଟା ଆପଣଙ୍କର କଣ କରିବ ନା ଟୁ ଏନରିଚ୍ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟିଂ ଫ୍ୟାକଲ୍ଟିଜ। ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯୋଉ କ୍ଷମତା ସବୁ ରହିଛି, ଆପଣଙ୍କ ଆଖି, କାନ, ମନ, ବୁଦ୍ଧି, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ କ୍ଷମତା ଫ୍ୟାକଲ୍ଟିଜ, ସେ ଫ୍ୟାକଲ୍ଟିଜ ଗୁଡ଼ିକର ଏନରିଚ୍ କରିବ, ତାକୁ ଧନୀ କରିବ, ବଡ କରିବ। ଏଣ୍ଡ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ନୂତନତ୍ୱରେ ଭୂଷିତ କରିବ, ବ୍ରିଙ୍ଗ ଫୋର୍ଥ ନ୍ୟୁ ୱାନ୍ସ।
ଆପଣ ଗୋଟେ ନୂତନ ମନ, ନୂତନ ଚେତନା, ନୂତନ ଆଖି, ନୂତନ କର୍ଣ୍ଣ ନେଇକି ବଞ୍ଚୁଛନ୍ତି। ଏଇ ସ୍ଥାନରେ ଟାଇଟଲ ଆଉ ପୋଜିସନ ଗୁଡିକ ରହିବ ନାହିଁ। ଆମ ପୃଥିବୀରେ ଟାଇଟଲ ଆଣ୍ଡ ପୋଜିସନ ଟା ବହୁତ ଦରକାର। ଆମ ପୃଥିବୀରେ ଜଣେ ଯଦି ମହାପାତ୍ର ହେଇଯାଇଥିବ ଆଉ ଜଣେ ଜେନା ହେଇଯାଇଥିବ ତାହେଲେ ଆମକୁ ଦୁଃଖ ହେଇଯାଉଛି। ଜଣେ ମିଶ୍ର ହେଇଯାଇଥିବ ଜଣେ ସାହୁ ହେଇଯାଇଥିବ ଆମକୁ ଦୁଃଖ ହେଇଯାଉଛି। ଜଣେ ସିଂ ହେଇଯାଇଥିବ ଜଣେ ଅବଦୁଲ ହେଇଯାଇଥିବ ଆମକୁ ଅସୁବିଧା ହେଇଯାଉଛି। କି ଯେ ହୀନ ବୁଦ୍ଧିରେ ମଣିଷ ଗତି କରୁଛି ଏଇ ପୃଥିବୀରେ। ଏହି ସ୍ଥାନରେ ମା ଚାହିଁଛନ୍ତି titles and positions would be replaced by opportunities to serve and organize। ସେଇଟା ଦେଖାଯିବନି, ଆପଣ ପୋଜିସନ ଦେଖାଯିବନି। ଆପଣ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି, ସେକ୍ରେଟାରୀ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣ ଅଲ ଇଣ୍ଡିଆ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ, ମୁଁ ଲୋକାଲ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ, ସେଥିରେ କିଛି ମତଲବ ନାହିଁ। ପ୍ରକୃତରେ ଆପଣ ସେବା କରିବାର ଆଉ ସଂଗଠିତ ହବାର କେତେ ସୁଯୋଗ ନେଇଛନ୍ତି, ସେବା କେତେ କରିପାରୁଛନ୍ତି, ସଂଗଠିତ ହବା କେତେ କରିପାରୁଛନ୍ତି, ସେଇଟା ହିଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଶସ୍ତ ହେଇକି ରହିବ। ପଦବୀ ପାଇଁ କୌଣସି ମର୍ଯ୍ୟାଦା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆମ ପୃଥିବୀରେ ପଦବୀ ପାଇଁ ଯଦି ମର୍ଯ୍ୟାଦା ନଦେବେ ତାହେଲେ ବାକି ଲୋକମାନେ ପ୍ରତିହିଂସାଶୀଳ ହେଇଯାନ୍ତି। ମୁଁ ଗୋଟେ ଆଇଏଏସ୍ ଅଫିସର, ମତେ ଯଦି ତମେ ନମସ୍କାର ନ କରିବ ତାହେଲେ ମୁଁ ତମ ଦରକାର ପଡିଲେ ବୁଲଡୋଜର ଲଗେଇ ଘର ଭାଙ୍ଗିଦେବି। ତାପରେ ମା ଚାହିଁଛନ୍ତି the bodily needs of each one would be equally provided for। ଶାରୀରିକ ଆବଶ୍ୟକତା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର କଣ? ଖାଇବା, ପିନ୍ଧିବା, ବିଛଣା ଦରକାର, ଆପଣ ବ୍ୟାୟାମ ପାଇଁ ଜିନିଷ ଦରକାର, ଲେଖାପଢା ପାଇଁ ଜିନିଷ ଦରକାର, ଯାହାବି ଆପଣଙ୍କୁ ଦରକାର ଅଛି ସେଟା ପ୍ରସ୍ପରିଟି ଆକାରରେ ମିଳିବ। ଆଉ ଗୋଟେ ରହିଛି ଇଣ୍ଟେଲେକ୍ଚୁଆଲ ନିଡ୍, ଆଉ ଗୋଟେ ରହିଛି ମୋରାଲ ନିଡ୍, ଆଉ ଗୋଟେ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ନିଡ୍ ରହିଛି। Intellectual, moral and spiritual superiority would be expressed in the general organization not by any increase in the pleasures and powers of life but by increased duties and responsibilities। ଆମ ଦେଶରେ ଜଣେ ଯଦି ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ଲାସ ପାସ୍ ହେଇଛି ଆମେ ତାକୁ କେତେ ସମ୍ମାନ କରୁଛୁ, କେତେ ବଡ ଚାକିରି ସେ କରୁଛି, ପ୍ଲିଜର ବି ପାଉଛି, ପାୱାର ବି ପାଉଛି। କିନ୍ତୁ ସେଇଠି ପ୍ଲିଜର ପାୱାର ରିପ୍ଲେସ ହବ କାହା ଦ୍ୱାରା ନା ଡ୍ୟୁଟିଜ ଆଣ୍ଡ ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟିଜ ଦ୍ୱାରା। ଆପଣ କେତେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ କେତେ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଉଛନ୍ତି। এই ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ଶବ୍ଦ ଯେତେବେଳେ ଆସୁଛି ମୋର ଗୋଟେ କଥା ମନେ ପଡୁଛି, ଆମେ କଥା ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ସ୍ପିରିଚୁଆଲି ବୁଝିଲେ କେତେ ଲାଭ ହୁଏ। ଦାୟିତ୍ୱ ମାନେ ଆପଣ ସମସ୍ତେ ବୁଝୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ଦାୟିତ୍ୱ କିଛି ନା କିଛି ଅଛି, ଆଉ ସେଗୁଡା କାମ ବଡ ନେଇଯାଇଛି। ଦାୟିତ୍ୱର ଅର୍ଥ ହଉଛି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ବାହାର କରିବାର ସାମର୍ଥ୍ୟ, ଏଟାକୁ ଦାୟିତ୍ୱ କହନ୍ତି। ଗୋଟେ ସମସ୍ୟା ଅଛି, ସେ ସମସ୍ୟାକୁ ସମାଧାନ କରିପାରିବାରେ ଆପଣଙ୍କର ଯେତିକି କ୍ଷମତା ଅଛି ସେଇଟା ହଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ନେବାର ସାମର୍ଥ୍ୟ। ଯଦି ଏଇ କଥା ଗୁଡିକ ଆମେ ଠିକ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିବା ତାହେଲେ ମା ଯେଉଁ ଜୀବନ ଆମ ଜୀବନକୁ ପରମ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଆଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଆମ ଜୀବନକୁ ଯୋଉ ପରମ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଆଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଆମକୁ ଶକ୍ତିମାନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଆମକୁ ପ୍ରେମମୟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଆମକୁ ଆନନ୍ଦମୟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଆମକୁ ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସେଇ କଥା ଗୁଡିକ ଟିକେ ସହଜ ହେଇପାରିବ। ଆଜି ଭଳି ଏକ ବିଶେଷ ଦିବସରେ ଏଭଳି ଏକ ବିଶେଷ କଥାର ଆମେ ଅବତାରଣା କଲେ। ଉପସ୍ଥିତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ शुभेच्छा, शुभरात्रि, बंदे मातरम।